بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اب گردانوں کو ترجمے کے ساتھ پھیر لیتے ہیں۔ نہی حاضر معروف کتبہ سے، کتبہ یکتب سے، تو لا تکتب مت لکھ تو ایک مرد، سوا واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبہ نہ لکھو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبو مت لکھو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبی مت لکھ تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبہ مت لکھو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبنا مت لکھو تم سب مرد، معذرت تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ اب فتح یفتح سے، لا تفتح فتح مانے کھولا اس نے، اور یفتح کھولتا ہے یا کھولے گا، اور کتبہ لکھا اس نے، اور یکتب لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فتح کھولا اس نے تو یفتح کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد۔ اور لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھول تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتح مت کھولو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تکتبی لا تکتبو مت کھولو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہی حاضر، غلط ہو گیا۔ لا تفتح مت کھول تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتحا مت کھولو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتحو مت کھولو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتحی مت کھول تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتحا مت کھولو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تفتحنا مت کھولو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ علم جانا اس نے، اور یعلم جانتا ہے یا جانے گا، اور لا تعلم مت جان یا نہ جان۔ لا تعلم نہ جان تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تعلما مت جانو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تعلمو مت جانو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تعلمی مت جان تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تعلما مت جانو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تعلمنا مت جانو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ نصر مدد کی اس نے، اور ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو لا تنصر مت مدد کر، لا تنصر مت مدد کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تنصرا مت مدد کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تنصرو مت مدد کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تنصری مت مدد کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تنصرا مت مدد کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تنصرنا مت مدد کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ منع روکا اس نے یا منع کیا، منع کرنا یعنی روکنا، منع روکا اس نے، اور یمنع روکتا ہے یا روکے گا۔ لا تمنع مت روک، لا تمنع مت روک تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہی حاضر معروف۔ لا تمنع مت روکو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر،
बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तमनऊ मत रोको तुम सब मत, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तमनई मत रोक तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तमना मत रोको तुम दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तमनाना मत रोको तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। हसीबा गुमान किया उसने, और यहसिबु गुमान करता है या गुमान करेगा। ला तहसिब मत गुमान कर, ला तहसिब मत गुमान कर तो एक मत, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तहसिबा मत गुमान करो, मत गुमान करो गाफ से, मत गुमान करो यानी जो ख़याल लाते हैं जहन में वो गुमान करना। मत गुमान करो तुम दो मत, सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तहसिबू मत गुमान करो तुम सब मत, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तहसिबी मत गुमान कर तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तहसिबा मत गुमान करो तुम दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। ला तहसिबना मत गुमान करो तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मारूफ। गर्दान नही हाजिर मजहूल बा नही हाजिर मजहूल। अब तर्जमा तो आपको पता चल गया तमाम अफ़ाल का, ठीक है। तो अब हर फ़िल का तर्जमा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, बस ही गर्दाने फिरते जाएंगे। ला तुक्तब कतबा लिखा उसने, यक्तुब लिखता है या लिखेगा। और ला तक्तुब मत लिख, और ला तुक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए तो ला तुक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए तो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुक्तबा चाहिए कि ना लिखे जाओ तुम दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुक्तबू चाहिए कि ना लिखे जाओ तुम सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुक्तबी चाहिए कि ना लिखी जाए तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। और ला तुक्तबा चाहिए कि ना लिखी जाओ तुम दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुक्तबना चाहिए कि ना लिखी जाओ तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। फ़तह खोला उसने, और यफ्तहु खोलता है या खोलेगा। और ला तफ्तह मत खोल, और ला तुफ्तह चाहिए कि ना खोला जाए तो। ला तुफ्तह चाहिए कि ना खोला जाए तो एक मत, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुफ्तह चाहिए कि ना खोले जाओ तुम दो मत, सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुफ्तहु चाहिए कि मत खोले जाओ तुम सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुफ्तही चाहिए कि ना खोली जाए तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुफ्तहा चाहिए कि ना खोली जाओ तुम दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। और ला तुफ्तहना चाहिए कि ना खोली जाओ तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। आलिमा जाना उसने, और या उसे एक मर्द ने, और यालमु जानता है जानेगा वो एक मर्द। और ला तालम मत जान, और ला तुअलम चाहिए कि ना जाना जाए तो। ला तुअलम चाहिए कि ना जाना जाए तो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुअलमा चाहिए कि ना जाने जाओ तुम दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुअलमु चाहिए कि ना जाने जाओ तुम सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुअलमी चाहिए कि ना जानी जाए तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुअलमा चाहिए कि ना जानी जाओ तुम दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। ला तुअलमना चाहिए कि ना जानी जाओ तुम सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस हाजिर, बहथ नही हाजिर मजहूल। शायद कोई सिगा रह गया है, खैर रह गया तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं, आप मुझे उम्मीद है कि आप इसका तर्जमा कर लेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि रह गया है, हो सकता है ना रह गया हो कोई सिगा। नसरा मदद की उसने, और यंसुरु मदद करता है या
मदद करेगा, और ला तंसुर मत मदद कर, और ला तुनसर चाहिए कि ना मदद किया जाए तू, और ला तुनसर चाहिए कि ना मदद किया जाए तो एक मत सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुनसरा चाहिए कि ना मदद किया जाओ तुम दो मत सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुनसरू चाहिए कि ना मदद किया जाओ तुम संबर सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुनसरी चाहिए कि ना मदद की जाए तो एक औरत सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुनसरा चाहिए कि ना मदद किए जाओ तुम दो औरतें सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुनसरना चाहिए कि ना मदद की जाओ तुम सब औरतें सिगा जमा मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। मनाअ रोका उसने, और यमनाउ रोकता है या रोकेगा वो एक मर्द, और ला तमना मत रोक, और ला तुमना चाहिए कि ना रोका जाए तू। ला तुमना चाहिए कि ना रोका जाए तो एक मर्द सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुमना चाहिए कि ना रोके जाओ तुम दो मर्द सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुमनाउ चाहिए कि ना रोके जाओ तुम सब मर्द सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुमनाई चाहिए कि ना रोकी जाए तो एक औरत सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुमना चाहिए कि ना रोकी जाओ तुम दो औरतें सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुमनाना चाहिए कि ना रोकी जाओ तुम सब औरतें सिगा जमा मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। हसीबा गुमान किया उसने, उसे एक मर्द ने, और यहसिबु गुमान करता है या गुमान करेगा, और ला तहसिब मत गुमान कर, और ला तुहसब चाहिए कि ना गुमान किए जाए तू। ला तुहसब चाहिए कि ना गुमान किए जाए तो एक मर्द सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुहसबा चाहिए कि ना गुमान किए जाओ तुम दो मर्द सिगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुहसबू चाहिए कि ना गुमान किए जाओ तुम सब मर्द सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुहसबी चाहिए कि ना गुमान की जाए तो एक औरत सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुहसबा चाहिए कि ना गुमान किए जाओ तुम दो औरतें सिगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। ला तुहसबना चाहिए कि ना गुमान की जाओ तुम सब औरतें सिगा जमा मुअन्नस हाजिर बहत नहीं हाजिर मजहूल। नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। कतबा लिखा उसने। अब ये बार बार तर्जमा जब आपके सामने आएगा तो उससे आपकी मश्क अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये मश्क है, ठीक है। जितनी आप मश्क करेंगे उतने आपके सीगे पक्के होंगे। कतबा लिखा उसने, और यक्तुबु लिखता है या लिखेगा वो, और ला तक्तुब मत लिख, और ला तुक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए, और ला यक्तुब चाहिए कि ना लिखे वो, ठीक है। ला यक्तुब चाहिए कि ना लिखे वो एक मर्द सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहत नहीं हाजिर नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यक्तुबा चाहिए कि ना लिखें वो दो मर्द सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यक्तुबु चाहिए कि ना लिखें वो सब मर्द सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तक्तुब चाहिए कि ना लिखे वो एक औरत सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तक्तुबा चाहिए कि ना लिखें वो दो औरतें सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यक्तुबना चाहिए कि ना लिखें वो सब औरतें सिगा जमा मुअन्नस गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला अक्तुब चाहिए कि ना लिखूँ मैं सिगा वाहिद मुतकल्लिम बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नक्तुब चाहिए कि ना लिखें हम सिगा जमा मुतकल्लिम बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। फ़तहा खोला उसने, और यफ्तहु खोलता है या खोलेगा, और ला तफ्तह मत खोल, और ला यफ्तह चाहिए कि ना खोले वो। ला यफ्तह चाहिए कि ना खोले वो एक मर्द सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यफ्तह चाहिए कि ना खोलें वो दो मर्द सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यफ्तहु चाहिए कि ना खोलें वो सब मर्द सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तफ्तह चाहिए कि ना खोले वो एक औरत सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तफ्तहा चाहिए कि ना खोलें वो दो औरतें सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहत नहीं गायब मुतकल्लिम मारूफ।
ला यफ्ताहना चाहिए कि न खोलें वो सब औरतें सिगा जमा मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला अफ्ताह चाहिए कि ना खोलूँ मैं सिगा वाहिद मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नफ्ताह चाहिए कि ना खोले हम सिगा जमा मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। आलिमा जाना उसने, और यालमु जानता है या जानेगा, और ला तालम मत जान, और ला यालम चाहिए कि ना जाने वो। ला यालम चाहिए कि न जाने वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यालमा चाहिए कि न जाने वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यालमु चाहिए कि न जाने वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तालम चाहिए कि न जाने वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तालमा चाहिए कि न जाने वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यालमना चाहिए कि न जाने वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला आलम चाहिए कि न जानूँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नअलम चाहिए कि न जाने हम, सिगा जमा मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। नसरा मदद की उसने, और यंसुरु मदद करता है या मदद करेगा, और ला तंसुर मत मदद कर, और ला यंसुर चाहिए कि ना मदद करे वो एक मर्द। ला यंसुर चाहिए कि ना मदद करे वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुअन्नस सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यंसुरा चाहिए कि ना मदद करे वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यंसुरु चाहिए कि ना मदद करे वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तंसुर चाहिए कि ना मदद करे वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तंसुरा चाहिए कि ना मदद करे वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तंसुरा चाहिए कि ना मदद करे वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यंसुरना चाहिए कि ना मदद करे वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला अंसुर चाहिए कि ना मदद करूँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नंसुर चाहिए कि ना मदद करें हम, सिगा जमा मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। मना रोका उसने, और यमनाउ रोकता है या रोकेगा, और ला तमना मत रोक, और ला यमना चाहिए कि ना रोके वो। ला यमना चाहिए कि ना रोके वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यमना चाहिए कि ना रोकें वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यमनाउ चाहिए कि ना रोकें वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तमना चाहिए कि ना रोके वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तमना चाहिए कि ना रोकें वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यमनाना चाहिए कि ना रोकें वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला अमना चाहिए कि ना रोकें वो सब मर्द, सिगा जमा मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नमना चाहिए कि ना रोकें हम, सिगा जमा मुतकल्लिम बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। हसीबा गुमान किया उसने, यहसिबु गुमान करता है या गुमान करेगा, और ला तहसिब मत गुमान कर, और ला यहसिब चाहिए कि ना गुमान करे वो। तो ला यहसिब चाहिए कि ना गुमान करे वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यहसिबा चाहिए कि ना गुमान करें वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यहसिबु चाहिए कि ना गुमान करें वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तहसिब चाहिए कि ना गुमान करे वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला तहसिबा चाहिए कि ना गुमान करें वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला यहसिबना चाहिए कि ना गुमान करे वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब बहस नही गायब मुतकल्लिम मारूफ।
ला अहसिब चाहिए कि ना गुमान करूँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। ला नहसिब चाहिए कि ना गुमान करें हम, सिगा जमा मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। कतबा लिखा उसने, और यक्तुबु लिखता है या लिखेगा। और ला तुक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए तो एक मर्द, और ला युक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए वो एक मर्द। ला युक्तब चाहिए कि ना लिखा जाए वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युक्तबा चाहिए कि ना लिखे जाएँ वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युक्तबु चाहिए कि ना लिखे जाएँ वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुक्तब चाहिए कि ना लिखी जाए वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुक्तबा चाहिए कि ना लिखी जाए वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युक्तबना चाहिए कि ना लिखी जाए वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला उक्तब चाहिए कि ना लिखा जाऊँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला नुक्तब चाहिए कि ना लिखे जाए हम, सिगा जमा मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मारूफ। मजहूल, मजहूल है मजहूल। ला फतहा लिखा खोला उसने, और यफ्तहु खोलता है या खोलेगा। और ला तफ्तह मत खोल, और ला तुफ्तह चाहिए कि ना खोले जाए तो एक मर्द, और ला यफ्तह चाहिए कि ना खोले वो, ला युफ्तह चाहिए कि ना खोला जाए वो एक मर्द। ला युफ्तह चाहिए कि ना खोला जाए वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युफ्तह चाहिए कि ना खोले जाएँ वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युफ्तहु चाहिए कि ना खोले जाएँ वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुफ्तह चाहिए कि ना खोली जाए वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुफ्तहा चाहिए कि ना खोली जाएँ वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युफ्तहना चाहिए कि ना खोली जाएँ वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला उफ्तह चाहिए कि ना खोला जाऊँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला नुफ्तह चाहिए कि ना खोले जाएँ हम, सिगा जमा मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। आलिमा जाना उसने, उसे एक मर्द ने, और यालमु जानता है या जानेगा। और ला तालम मत जान, और ला यालम चाहिए कि ना जाने, और ला तुअलम चाहिए कि ना जाना जाए, और ला युअलम चाहिए कि ना जाना जाए वो एक मर्द। ला युअलम चाहिए कि ना जाना जाए वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युअलमा चाहिए कि ना जाने जाए वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युअलमु चाहिए कि ना जाने जाए वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुअलम चाहिए कि ना जानी जाए वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुअलमा चाहिए कि ना जानी जाएँ वो दो औरतें, सिगा तस्निया मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युअलमना चाहिए कि ना जानी जाएँ वो सब औरतें, सिगा जमा मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला उअलम चाहिए कि ना जाना जाऊँ मैं, सिगा वाहिद मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला नुअलम चाहिए कि ना जाने जाए हम, सिगा जमा मुतकल्लिम, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। नसरा मदद की उसने, और यंसुरु मदद करता है या मदद करेगा। और ला तंसुर मत मदद कर, और ला यंसुर चाहिए कि ना मदद करे वो एक मर्द, और ला तुंसर चाहिए कि ना मदद की जाए तुझे एक मर्द की, यानी चाहिए कि ना मदद किया जाए तू। और ला युंसर चाहिए कि ना मदद किया जाए वो एक मर्द। ला युंसर चाहिए कि ना मदद किया जाए वो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युंसरा चाहिए कि ना मदद किए जाएँ वो दो मर्द, सिगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युंसरु चाहिए कि ना मदद किए जाएँ वो सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला तुंसर चाहिए कि ना मदद की जाए वो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, बहत नही गायब मुतकल्लिम मजहूल।
لا تنصرا چاہیے کہ نہ مدد کیے جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا ینصرنا چاہیے کہ نہ مدد کی جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا انصر چاہیے کہ نہ مدد کیے جاؤں میں، صیغہ واحد متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا ننصر چاہیے کہ نہ مدد کیے جائیں ہم، صیغہ جمع متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ منع روکا اس نے، یمنع روکتا ہے یا روکے گا۔ مضارع، ماضی اور مضارع یاد ہونے چاہیے سب کے، اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی آگے جا کے، یاد رکھیں کسی بھی مصدر کا ماضی اور مضارع یاد رکھیں۔ منع روکا اس نے، اور یمنع روکتا ہے یا روکے گا۔ لا تمنع، اب دیکھیں مجھے مضارع یاد تھا میں نے فوراً بنا لیا۔ لا تمنع مت روک، اور لا تمنع چاہیے کہ نہ روکے جائے تو، لا یمنع نہ چاہیے کہ نہ روکے وہ، لا یمنع چاہیے کہ نہ روکے جائے وہ ایک مرد۔ لا یمنع چاہیے کہ، یہ سب میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے آگے جا کے آپ نے صیغہ بنانا ہے۔ پہلے آپ مضارع بنائیں، مضارع سے جب آپ مضارع یاد ہوگا آگے آپ خود بخود بناتے چلے جائیں گے۔ مضارع یاد ہونا ضروری ہے، اور ماضی اور مضارع دونوں یاد ہونا ضروری ہیں۔ لا یمنع چاہیے کہ نہ روکا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا یمنع چاہیے کہ نہ کھولے جائیں، نہ روکے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا یمنع چاہیے کہ نہ روکے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا تمنع چاہیے کہ نہ روکی جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا تمنع چاہیے کہ نہ روکی جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا یمنعن چاہیے کہ نہ روکی جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا امنع چاہیے کہ نہ روکی جائے وہ چاہیے کہ نہ روکا جاؤں میں، صیغہ واحد متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا نمنع چاہیے کہ نہ روکے جائے ہم، صیغہ جمع متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ حسبہ گمان کیا اس نے، اور یحسب گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا۔ اور لا تحسب مت گمان کر، اور لا تحسب چاہیے کہ نہ گمان کیا جائے تو ایک مرد۔ لا یحسب چاہیے کہ نہ گمان کرے وہ ایک مرد، اور لا یحسب چاہیے کہ نہ گمان کیا جائے وہ ایک مرد۔ پہلے صیغہ بنا لیں، پھر اس کے بعد جو گردان آپ کو پھیرنی ہے ترجمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد آگے پھیرتے رہیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ لا یحسب چاہیے کہ نہ گمان کیے جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا یحسبہ چاہیے کہ نہ گمان کیے جائیں وہ دو مرد، نہ گمان کریں نہیں، یہ غلط ہے ترجمہ، چاہیے کہ نہ گمان کیے جائیں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ چاہیے کہ نہ گمان لا یحسب چاہیے کہ نہ گمان کیے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا تحسب چاہیے کہ نہ گمان کی جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا تحسبہ چاہیے کہ نہ گمان کی جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا یحسبن چاہیے کہ نہ گمان کی جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا احسب چاہیے کہ نہ گمان کیا جاؤں میں، صیغہ واحد متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ لا نحسب چاہیے کہ نہ گمان کیے جائیں ہم، صیغہ جمع متکلم، بحث نہی غائب متکلم مجہول۔ نون تاکید کے ساتھ جو ہے اگلے حصے میں پھیر لیں گے، سبق بڑا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔